Ako nga lang po niya na, hilabaw na yung ako, pero very labo, was ka na ito. Itong Lord. Okay, open nga gabi yung nga tanan. Brothers in Christ, Transformers, Happy New Year. Happy New Year na, happy birthday pa. Yes. Birthday na ni Brother Zen. Happy birthday, Brother Zen. So, yan na, nagpapadayo na naton pag-aram, pag-study, and Word of God. Nagkada kitahin series last year, and then ipapadayo natin yan nga 2026, kay wala natin katapos ang last year natin nga series. Ang natin ginistudihan is soteriology. So, soteriology, terminology niyan, karigsigan nila is study of salvation. So, kundi din natin makikita ang biblical truths, how God save us. Makikita natin ang mga methods or stages sa niya pag-save aton. Okay? So, yan ang natin soteriology. Last year natin gin-discuss. Nag-discuss kitahan main content and gospel. So, and then, sovereignty of God. Nakita natin na God is sovereign over all, in all, and through all. According sa Ephesians 4. Tapos, na-discuss natin ang total depravity. And yan, later, makukuha natin yan, i-studyhan natin otro. May magikitan verses natin. Tapos, common total depravity, nagkuhan kita unconditional election. Na ang Bible, nagtutut doon na may dahiya, pinili. Okay? And then, aniya manner, aniya pagpinili is unconditioned. Kaya nasing ito Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. Diba? He elect us, He chose us even before the foundation of the world. So, before the foundation of the world, may danan niya ginpili. So, ito nagkada kitahin doctrine nga unconditional election. And then, common unconditional election, nagkada kitahin limited atonement. Okay, limited atonement. Karisigan ng limited atonement for review, limited atonement and design han atonement or sacrifice ni Christ Jesus sa cross, ano yung design is made for elect. Okay? Ang recipient niya sacrifice is for only para lang elect. Niyan, makita natin ibalat nga verse niyan. So, amit yung kuan naton for elect, and then nag-discuss gyap kitahan mercy of God. So, ano yung sa attributes nga mercy, to nagkada kita gyap salvation and grace, and lately nato nag-discuss is regeneration. So, nasabtan natin nga regeneration precedes faith. Karigsigon nauuna net regeneration before faith. Okay? Ini nga regeneration is limited gihapon para lenihan mga pinili han Dios. Amatiya. So yan na kung may daka mo ko niya na gusto idya ka na for example aton last topic nga gin-istoryan mga doctrines according han doctrines of grace. Anaton mga gin-discuss ano niyo kuan may da ka mo additional or question, additional comment, reflection regarding han last naton nga gin-discuss the gospel, main content ng gospel, sovereignty of God, total depravity, unconditional election, ano tayo mayayakan ban through time naton study, nakabulig ba ni nga makaada kan clarity han imo salvation, nakabulig ba ni nga makaada kan assurance of salvation, nakabulig ba ni han imo pag-share ang gospel na naton gin-studyhan lumabay nga tuig, nakabulig ba niya? Yes, praise God. May na pag gusto iba magyakan Sige.
every Wednesday, kami dyan na po kami Evangelize. So, sometimes ako close pag acceptance pa Sige, ito yung anak ko lakuan mga short comment is regarding kuan pag-sharehan gospel or word of God. Sometimes unaware ka nga you're pleasing people na diri mo gud susumat ang truth kay bangin imo iniisip bay ka maka-offend. Di ba? Sangkay mo good, di ba? So sometimes unaware ka nga you please people. So to nga truth talaga, truth hurts. Nakaka-offend it truth. Pero kung magpi-preach ka word of God, ang center ito dito is we please God, not man or men. So kuan naton. Pero hot or cold. Oh, yes, oo. Bahala. So kadala kan John MacArthur, di ba? Damon mga pastor nga nadiri kan John MacArthur kay John MacArthur kuno harsh. Kanya pero amo kasi truth. Amo talaga truth kumbaga kuan niya. Truth shall set us free. Yes, so kung ma-accept ka truth. Oh. So yan na itato niya na discussion nga gabi. Salamat niyo mga comment. Irresistible grace. So sa rin mga doctrines and Reformed theology soteriology mato na standan an acronym doctrines and soteriology and Reform is tulip, beautiful flower, di ba? T, total depravity. U, unconditional election. And then L, limited atonement. I is irresistible grace. So, hindi nakita I. Pero nag-touch gap kita ni mga doctrines within the soteriology and Reform, like an regeneration, mercy of God, and then damo pa taton agian. So yan na, ini nga doctrine nga irresistible grace, hinunan nakabatihin nga doctrine or terminology. Irresistible grace. Or ano niyo kuan nakabati na ba ka mon objection or iyo question or objection regarding ini nga doctrine nga irresistible grace. Sige. Before and characterize New Testament. Ano na pala, ang kandidato sa kuha, more and mercy, not grace. Ang lakon na kon, ang Old Testament, ang New Testament, di na mo sa grace. Di na mercy. Kaya ano lang, without mercy, you are very ka worth. Forgiveness o compassion. Without grace, di mo deserve yung nagay mo ito. So, as this way, nag-confuse at tax, may question ako naman. During the Old Testament, may grace ba to me? To mercy na? Yeah, may adaya. Actually, di daha palahan handful of man, yung taga ni Rambado ni God, Adam nga ni Eve. And ikadua, promise na may kuha na seed na magdi-destroy kan Satan. So that is already a grace nga taga ni Rahin covenant. Ito nga covenant is redemption. So, paghatag ni God hin covenant toward Adam and Eve, di rin nila deserve. But yung tagaan lagi pa rin covenant nga, redemptive nga covenant, na ito nga may seed of woman nga magpukuan kan Satan, magka-crush bat iya head. And then, damo di na pa kan Noah, nasa ito, Noah found grace. That's why, kung niya nakabuild yan ark, because of the grace of God. So, ano ito, Genesis chapter 7. So, waray dito is literal nga word nga grace, repetition, Old Testament, pero an content and description ng grace, add to. Every chapter, every verse. Earthly. Kanya ito na description ni Mary. Kumbaga, diri malaya, actually, dito halok, diri lahi Mary among women.
Oo. So usaya. So ama to nga ko na description nito mga pinili ni God or instrument. Na ano sa nga instrument ni God is really full of grace. Talaga bidiri lahimere upod nagyap kita ito who are in Christ, we are full of grace. Ama tiya kan niya. Waray lesser grace, waray nga kuan kay usal ito nga redemptive grace or salvific nga grace o may salvation pa nga grace papreto na tanan para lang mga pinili sa ganitiya. So regarding ini nga irresistible grace, diri kita ini nag reform theology, reform circle of reform kay misunderstand ini nga theology kuan ibang denomination. Okay na diri man ito ya kuan nga irresistible grace, nakaka-resist man ako. Tinuod itiya. Human nature, we can resist the grace of God. And amo ito ato nature. We always resist the grace of God. Pero ang gining istorya dito nga irresistible grace, another terminology ni R.C. Sproul, di rin niya gamit nga irresistible grace. Kung makikita ka mo sa YouTube iti teaching, niya gamit nga is effectual grace or effectual calling. Kung effectual grace o effectual grace or effectual grace. Effectual grace. Effectual grace. So, effectual grace or effectual calling. Ang karigsigan nini, ang grace na ginhatag haay mo ni God, mapufulfill ito ya kung anong purpose ni God ay mo. Ang aton pagiging disobedient, rebellious, kaya ito i-overcome ni God. Na ito nga ay mo pagiging disobedient, rebellious, kaya ito niya ma-overcome na to the point you will be willingly, happily, and intimately accepting and following Jesus. Karigsigan nila nga irresistible grace, di rin ni karigsigan nga gindadanas ka ni God, ginbabanyakan ka ni God, tikat to hayak hinadian. Diri ka ba niya ginpipirit, but gintatagang ka na yahin, iti mo heart iya gin change. That's why may relationship ini regeneration. Ini nga irresistible grace. Yes, so intra-transform niya imo heart from heart of stone to heart of flesh. Na nakitaan nimo ang beauty, ang wonderful sacrifice ni Christ, ang amazing na sacrifice ni Christ na naintindihan nimo, willingly you will follow Christ. You will fall in love Christ heartily. Kaya because you understand ang buhat ni Jesus Christ. Ito corrective unit, irresistible grace. So, anakon nakuha din nga definition isa naman klase with Cloud Theology Institute, CTI, with Pastor Tim. So, basahin natin. The theological truth that God's grace as it works in our salvation will accomplish its purpose and cannot be stopped by anything or anyone, including our inability to believe. So this is a theological truth or biblical truth niya, biblical doctrine. Na ini nga grace ni God, itiya work is mapufulfill niya, itiya purpose sa imo, itiya plan sa imo. May ito irresistible grace. Diri ka sigyon nga adit akon grace. And then ikakadanihat tao man ma-resist ka diri. It is sa rin pa ni Brother Ed, ginyakan kanina, from inside out. The moment God change your heart, your mind, di ba? Iya gin-regenerate niya, di ba? So you will understand the beauty of the gospel. You will willingly, diri ka piniripirita, willingly fall in love ang gospel. And because that amiton trabaho ni God. Diba, last natin nga discussion ng regeneration. Regeneration is a work of God alone. Diri wari kita amon. Diri 50% ni God, 50% aton. Diri liwat 99% ni God, 1% ay mo.
Okay? Regeneration, salvation is God's work alone. 100% kan God itiya. Amat ko niya. So, amat ito aton, gusto i-point out it aton, discussion niya na doctrine nga, irresistible grace. Na-agree kita nga God's grace, gindi-resist, pwede tiya ma-resist. Kaya may damay ito, bisan sugad kita ito. Pero ano nga doctrine niya gusto i-point out, ang grace ni God na iginhatag haya elect will fulfill its purpose. Ngan waray makaka-stop anything or anyone. Even, siya rin pa din natin description, even including our inability to believe. Yeah, that's why may mga pastor or preacher nga dati nga atheist. Pero yan na usahiran mga mag-upay nga preacher. Atheist, di rin na believe. Sorry. Oh, sorry na akong pronunciation. So aman niya nga kuan nga amin it gaton clarification han irresistible grace. Okay na kung ikaw ng pakitaan ni God in grace in Christ, surely 100% itiya purpose will accomplish to you. Diri kita nag-iistoryan ini nga grace is ma-resist ni or diri. Okay? Ang atong scripture passage yan na Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Okay, ginagat kong kadaw sa nga magkatok daw to honor the word of God. Okay? Daw na kita kadali. Pamatiyon nato an pulong ang Ginoo, Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. But God being because made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Next. Oh, sorry. Amo na yung tanan, sorry. Oh. Sige, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this amazing moment that you have given to us because we are here because of your message and because of your word. Thank you for the grace na maginhatagamon han lumabay nga tuig and this year gihapon. And thank you, Father, na ikaw padayon na nag-guide amon growth spiritually. And I pray, Father, nga ini nga moment, you will help us, asking you in humility that let the Holy Spirit guide us, convict us, enlighten us. Hani mo message siya na. And we also ask for forgiveness of sin. Forgive us, Father, that every day we fall to sin. Pasaylo kami, we are rich, we are weak. We need your power to work in us, change us, transform us according to your will. And let this moment you'll be the one receive honor and glory in Christ Jesus. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, kalingkod kita. Picture anay. Tapos maihila ko kadali. Anay.
Okay, amin itato ng scripture passage, Ephesians chapter 4, verses to 5. Pero itatakol ta na yan previous verses, verses 1 to 3, para ma-understand nato ng context sini nga aton scripture passage yan na. So, verse 1, Ephesians chapter 2, yan, verse 2, nasa nga di nga, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Pero, ama to, nga mapakayana na kayo, ito nga yuhin, ito nga you, o hinataton, kuan din ni, subject. Ano ba niya, kuan, context, scripture? Ayaw na kita pagdiretso aton. Di ini nga letter, primary Ephesians, di ba? Ephesians believer, mga Christians sa Ephesus. Oh, so yan na ano nera kabutangan dati. Gentiles. Oh. Dead in sin. So they literally nga patahira physically. Oh, di ba? So karigsigon, spiritually patahira. Oo. Oh, so ama to nga diri ni literally nga patahira dati nga nabanaw. Okay? But spiritually. Ngayon tungod ang trespasses ngan sala. Okay? And then nasi nga di Apostle Paul, which you once walk. So another word, hand walk nga gin ko kandidi. Kasi na-sobay ka, hindi mo makakibig Ayun mo po. hindi mo mag-previous. Previous. Life. Kailangan, Ayun po life. makasasarap ka. Yes. Amot ka kasi In which you once lived. ano ba't another word than walk? In one word, another word it walk. Practice. Tama, pwede kaya practice. You live. Kinaya, oh. Yan yung bilang mo kayo. May da pa? Behavior. Behavior, tama. Attitude. So, ito nga, anera dati nga lifestyle or practices, sereng mo pa, is in trespasses and sins. Okay, and then, tagaan ni Apostle Paul yung definition. Ito nga, they were dead. Spiritually, kay nag-amot ira kinabuhian o na. Trespasses and sins. So, ito yung nga definition niya, following the course of this world. Pinalabutan nun nga. Yes. Natural one. So another word han course of this world. Course of this world. Another kuan niya. Pattern of this world. Pattern, system. 'Di ba? Oh, ano pag ginagawa? Kung Pattern, System. So kung ano ba't mga kuha na i-observation, ano ba't mga biblically gihapon, ano ba't system hini nga kalibutan na nakakakusin sala, na may basala. Kaya niya context kasi, trespasses and sins. So, ha? Evil works. Ano nga evil works? Sige, kuan, temptations, idolatry, di ba? Pride, adultery, Pleasures of this earth. the pleasure of this world, di ba? Money, prosperity, di ba? Oh, dire ani mo gipo-focus is kuan ba ito nga wealth ba? Money, you after money. So, amin nga mga kuan nga following course of this world nga ang system na may the trespasses and sins. Diba? Adultery. Ina din mga chick boy. Diri la tagusa. May side chick pa. Ako namin. Diba? Tahimik lang, birthday boy. So, amo ito mga core. So, ginkuhan ko lang nga, ginpakana ko lang ang definition ng course of this world para mas ma-understand natin ng scripture, okay?
And then following the prince of the power of the air. So yun nga prince na Satan, the demon. Power of the air. And the power of the air. Oh. Ano yung bakit power of the air? Ito yung power, wari ba, kumbaga, wari ba unod, hangin la, sabaw. Kumbaga, di real literally powerful. So, ito, oh. So, yan na, amin niya, ang kabutangan ng Christians sa Ephesus, dati. Kay past tense naman ini nga where. Diba? Past tense. Where? Oh, past tense naman ini. So, anera kabutangan, patay hirap, di dan sala, ngan trespasses, kay tungod na tira lifestyle, Following the nagsisinunod ngang gapirahan, kan Satan, influence. Kan Satan gihapon, di rin kan kalibutan gihap. But kan Satan gihapon. following the prince of the power of the air. Oo. So, imagine na, Christian heraya na situation, pero ang era dati, amatera, Lifestyle again. an era kabutangan, an era spiritual life. Na which is, amo gyapon nito taton, kabutangan na naton spiritual life. Yeah, we are spiritually dead. Kay once anuna, ambot yan na, diyak maaram. Nagsisinunod kay sisteman kalibutan. Diba? Nagsisinunod kan Satan, influence ni Satan. So amitot kabutangan nera. Karagsigon nga, spiritually dead. Ganini ngay Satan, nasindi the next sentence, the spirit, That is now. ini nga spirit, di ba yung Satan ini? The prince, okay? So yan na, ang kabutangan yung nga spirit is now at work in the sons of disobedience. So ini yung mga disobedience, the unbelievers, or the goat. Okay? So yan na, di Satan, nagtatrabaho yan na ha, disobedience. So that's why nasing Jesus, they were like a sheep na haras without a shepherd. They being haras ang mga pagkita niya multitude di Matthew. So makikita naton na unconditioned unbelievers nga unconditioned believers before parehas spiritually dead. Naigit siya. So amat naton kuan lifestyle una, amat naton ginihimo, ginsusunod naton. So nasipa nga di, among whom we all once live in the passions of our flesh. So amo gihapon. Bisan gihapon ni Apostle Paul, nag-admit giyapiya nga before nga diri pa ya Christian, amo ito tiya kabutangan spiritually. He is spiritually dead. Kaya niya lifestyle na nasunod diyan sistemahan kalibutan, kan Satans, di ba? So and then passion of our flesh. Amo ito passion ng anaton flesh. Sisteman kalibutan ngan pagsunod ang influence ni Satan. So Ouch. amo nasa nga Bible. Amo ito passion ni imo flesh. Amo ito kuan yakan Bible. So, kung makibabae ka, we're passion ni man. Ito, lawas ito nimo. Lawas ito nimo kung may nakita kang babae tapos iti mo pagkita na babae may nahalo nga sexuality, di ba? Kanan lawas mo ito. So that's why ayo pag padara ito na imo lawas. Yeah, ito passion ito mo, kuan ito mo. It nature ito mo flesh ito ya to carry out sistemang kalibutan, an influence ni Satan. Ito tiya essence or nature. Kumbaga, default niya. Itaton flesh. Carrying out the desire of the body and the mind. So imagine internal and external. Spiritual and physical. Dead, itawo. That's why ito nga total depravity. Ang total depravity, the very core han humanity or the wholeness han humanity affected its sin. Internal and external. Ito taton discussan total depravity. Okay? Where by nature, anatong physical and mind, where by nature children of wrath. Wrath. Oh. Like, so yan na, ang kabutangan datihan believers sa Ephesus or
Christians sa Ephesus, okay? Christians sa Ephesus, they were naturally. O, di ba? Naturally nga, children here of wrath. God's wrath. Anong reason kaya naging automatic na kwan dahil nila itong children of wrath dahil nila? Yes, sinners. Because of sin. Every Yeah. Kada tao yan na wari kan Christ It's a wrath of God. is a children of wrath. Under God's wrath. Because of sin. And then nasipa nga di, like the rest of mankind. So karigsigon, ang kabutangan han, datihan believers and then unbelievers, anera kaparehas, they are both spiritually dead. Diba? Spiritually dead. So yan na, pakailan ko labay, it dead ba, may ba niya ability to do something? Dead, diba? So, physically dead. Karong siya, wala talaga ability. Imagine now, kung itawo, magdidepende lahiya tiya kalugaringon para hiya magkadan salvation from the wrath of God, di rin niya kaya. And reason, he is dead. Pero mapinala may the verse 4. Ito na scripture passage. Okay? And verse 4, but God. Di ba? Dati kabutangan ng tao, kabugusan ng kabutangan ng tao, spiritually dead. As in, bagsinala nala, under God's wrath. Pero mapinala may verse 4. But God, being rich in mercy. Description ni God. Ginhatag ni Apostle Paul. Diba? He is rich in mercy. Because of the great love with which He loved us. So, makikita natin yun nga verse 4, ang reason why God loved us greatly because of His rich in mercy. Not because of our faith. Diba? God did not love you because of your faith, because of your, diba? Because of your of your works, because of who you are in mo lineage dere. God loves you in Christ because He is rich in mercy. Amitot reason why God greatly love us. So nahinahina na niyo naintindihan ng Ephesians 2:8-9. Di ba? So ang kabutanganan man. Why is it that God loves us? Ha? Why is it that God loves us? Because He is rich in mercy. Because God is love. Why? Nano? Why? Why He is rich in mercy? Amo dito yung description. Because He chooses us. Amo nga ni, pero amo ito, ang reason, One will not be able if you are not chosen. Okay? yes, so, That one is for the chosen one. oo, for the chosen one. Pero naton inikuan, ang pinaka reason niya, diri lang nga pinili ka. Ang reason nga kaya no ka pinili, kay because He is rich in mercy. Let's say, you can have a discussion. We don't know if God chooses us, di ba? Ako, maaram ako. Ayaw ka. Discussion for the sake nga, kung talo di ka maaram. I choose God. But I don't know I choose Him. So, anong ito mo kami ka? Because I choose God in this way. Follow Him, obey Him. You choose God because God chose you. Yes, but we don't know. I don't even know that. It is by design, bro. It's in the Bible. That's why you choose God because He chose you. Yeah. He chose us first. That is from the Bible. Because if God did not choose you, you will not choose you. Kung talo ko nung kung talo, nga diri ka maaram. Discussion la, God choose me, but Oh. I don't choose Him. Ano no? God choose me, but I don't choose Him.
Okay, hindi ka chosen by God. If you're not chosen. Actually, amin ni sir, ano yan, madali lang. Sige, oh. Brother. Oh, kung talin mo nito. Oh, Pero, may mga yan. kaya ba nito? Wala sino ang pilihan ko ikaw. Happy na. We had the gift of one, tayo gift. And we will. Diba? I can, so this part, I have the will to ignore him or to choose him. Pero siguro ka pilihan. Ha? Pero siguro ka pilihan. So ganini. Ano ito matatag? Oh, anay. So ganini, oh. So ganini. Ano na ininalisyon? Ito mo niya pinili kami God. Ha? Hindi mo mag-resist ka nag-resist. Kung pinili ko irresistible grace. Election? You can run. Unconditional election? You can hide, but you cannot run from God. Ang magkabata din So ganini, Sir Edgar. So ganini, You can run, you can run, you can run. animo, pero ano to nga, Ano nga may ada ni irresistible grace? Yes, oh. Kaya naman grace nga iginhatag haaton kay we are chosen, you cannot resist for that grace. Okay. okay, oh. Pero ang conditional election, ang gito. Yes, condition. Let's say, some discussion naman. Oh. Let's say Hitler. Hitler ba? Hitler. Blair. Kaya naman bumot ka. Oo, Hitler, oo. Oh. Do you think that, well, let's say he was chosen. Di naman, he was chosen, hindi mo yan na papakan Diyos. He was that. Dahil sa iya, he can just ikaw ay he was. Persecutor. Do you think makakatuyan ka din? Dami mo yung patay niya. Pero he was used by God to pagpanis ang mga Diyos. Amin na, sir. So ganini, anay. Before Paul is a persecutor that Jew. Oh, church. So, kung baka nga mula dumabang na siya, kahit Paul, hindi na palagi, kaya na namatay ang Jew. Pero may gigamit niya. Mali. That is the sovereignty of God. Oh. Hindi na makakakisyon. So, Paul, tinmurod kay pinili niya. Pero, God hardened. basta, kung doon ito, once nga pinili kay Diyos, nga, choosing ka nga masasalpat ka. Ano yan namin eh. Kaya mo, siya rin ka Biblia, di man doon natin yung heart. Ini kay kung nga tanan man kita makasasala. Kung nga tanan man kita makasasala, wala nang exemption. So, bahala Pino kung iya ko pa. Iya. No. Iya ito. Oo. Pero, pakilala na yan, kung natuod ka, kay irresistible grace, obligado ka pagtuod, kaya pinili ka. So, kung mabugyan ka, bakit ka yan pinili? Eh, may tulog siya, lahat ko yaw, kawari ka tumulong. Hindi. Kaya mo na choice. Actually, amin niya, ano yung mga ginyakan, Sir Edgar, mati ka nga nakita niya, ginyakan siya nga, anaton mga pananglitan or mga example ba, amin to nga kuan, an kanina, naintindihan ko nga kuan, ito nga, pure ano mo kuan, ano mo intent. Pero ama to nga, diri kasi biblical, ano mo analogy. Wari kasi ito ha Bible nga pag pinili ako ni God, what if diri ko lahat ya pinili? Wari ito ha it's not biblical, ama to ya. Tapos ama to nga, naintindihan ko nga kuan na kinanglan ditaton analogy, i-kuan naton, i-check naton kung biblical ba ni ada ba ni ha Bible. Para diri ka nawuwurok, iti mo ginunahon na ba? Ano mo discussion kanina, hindi mo gin-open up. During the time of Moses, Moses time, hindi ba choosing equal God? Equal ba? Mga Jew. So, pero, only a God, he was not able to change their mind. Ano? Ano mga Jew? Ano nga di ka Jew? Mga Hebrew. Hebrew ba? Hebrew. Mga equal na Jew, si people of God. Oh. He was able God. He's a gentleman God.
he cannot change your mind. Kung imot yung mind, he cannot change your, hindi mo to sila mo, pero he cannot change your mind. Actually- Kasi, kung wala hindi na promote yan gan, this is ganda ka pera. Most of them not able to see the concept. Land, because of their resistance, nandirin na good. Stubborn. Stubborn resistance. Actually, so ganito nga time ni Moses, makikita naton nga kung may da ibang nga tao nga waray tumuod kan God, makikita naton nga diri ra pinili. Kay because if God chooses you, you will have a totally changed mind. Kay gin-regenerate niya imo heart and mind. So God is sovereign. Di ba nasing ito Ephesians 4:6 nga, He is over all, through all, I will show in all. Kuya, Oh. kasi, alam ko yung parang ano niya, kasi, di ba, pinili tayo una ni Lord, before tayo pumili sa Kanya. Yes. Ang ano ni Brother Edgar, kasi like yung Jew, for example, kahit anong stubbornness nila, pinili pa rin sila ni God. Oh, So yun yung mga ano ba dyan. Di ba kahit ano, kahit hindi kayo maniwala, pinili pa rin. So, send pa rin ang yes, not all. oh, Mga pinili na. hakuan ha. The confusing part there is, ang Hebrew mo gataan, kinukuha from Egypt. Oh. Nga tanan, so na confused siguro. Oh. Pero not all are chosen. Yes, oh. Hirap ng tanan. Yes, Ada oh. na confusion. So ganun eh. Parang nandiyan yung confusion. Yes. Oh. Kaya no Hebrew, 'di ba kay nag-promise kasi he God han father nera kan Jacob. Nag-promise, may promise si God kan Abraham. 'Di ba? I am the Lord your God, the father God of your Abraham, Isaac, and Jacob. So kaya nga bugos nga nation or Hebrew, kay lineage kasi yan nira Jacob, Isaac. So he fulfilled, pero not all nga lineage ni Jacob nga totally nga chosen. Oo, kay may da kasi mga previous king han mga Jew nga wicked nga king. Na hira mismo nagpatikang han mga false worship. Di ba hira pa mismo nag-enforce sa mga oo. Kasi di ba chosen people Oo, chosen. sila sa Israel, di ba? discuss na lang. Yes. Pagka ni Jesus Christ, when he came to the even ay pagka niya, because of the Jew, medyo na to, mga Jewish. But the Jewish, the Israelites, they rejected him. That's why he kinastiguyan in him what kami kakastig because they rejected Jesus Christ. It's supposed to be Jesus Christ came for the Jew only. But Gentile ba ito po? Actually, upod. So ganun eh. Before niya the Jew. Dire. So ganun eh, sir. Hindi man sakto. Tingnan ni Jesus sa kalibutan, pinakaniya niya may 16. para pagsalbar kaniya mga pinili. Pero ano lang. Ito man pinili, either Jew or Gentile. They Jew first. Hindi Jew first, then Jew. Gentile. Yes. That's why he came to the Jew first. Oh, pero pinili. Anyway, Yes. because he was rejected by the Jew. Kung nag-rejecting na Jew, yan ang pinili. Yes. Kaya ito, wala yung reject. Yes. Nga, nasalbar ka na nagto. Nag-reject kayo, kaya hindi One that judge. Ato na ito. Kaya mo siya. Di naman nga talaga, Jew, medyo ko marawa. Ano nga eh? Ang timarawa, pinili. May tot pinili. Ito common denominator din nga istorya ta. Pinili lang ang hindi rin pinili. So kung pinili kita, hindi nga mga liso na inside ang doctrine of grace. Hindi ka nga ni pinili, hindi ka ito lucky. Okay. Actually, to nasing Jesus Christ sa John 10, My sheep hear listen to my voice and they follow me. I know them and they Follow follow me. me. Oh. Meaning, kung wala ka makalisten na niya voice, nga wala ka mag-follow, hindi ka pinili. Ano ito, ang context ito, ang ginyayak na nito ni Jesus, ang mga Jew nga nagpakayaan na are you the Christ, are you the Messiah, ang mga di rin na believe.
Ansyana na iyakan niya ni Jesus sa Erat, John 10:26 nga, you did not believe because you did not belong among my sheep. Direya kausan sheep han Ginoo. That's why direya na believe. And the next verse naman to, my sheep kuan oh. So iniya regarding aton kanina about the free will nato na nayakan kanina, an kabutangan han tawo, kabugusan han tawo, anera nature is children of wrath. Kay because anera kabutangan ni tera body and mind, the wholeness ba is dead. Diba? So karigsigon wari ka kun imo la kalugaringon, wari ka kalugaringon ability to believe on Jesus. Kun imo la kalugaringon. Kay imo kabutangan, you were spiritually dead. Following the course of this world, following the prince of the air, di ba? So amo la ito timo, dalaga ni timo, unahuna, internal ngan external. But amin niya, but God being rich in mercy. So amin yung reason kaya nagpakita yahin love, which because of the great love with which He loved us. So ang kind of love nga ginpakita ato ni God, okay, great love. Yan ang reason kaya niya nagpakita yaha ato ng great love, it because He is being rich in mercy. It's not, tikang lagya pa ko lugaringon. Diri nagpakita hin great love hi God, diri kay tungod aton, diri nga obligado hi God magpakita himong great love kay because of your faith, because of your deeds, because of your lineage diri. Pero nagpakita yan great love because ang reason ko, ang nagkahatag ito yan reason is because He is rich in mercy. Attribute niya. Okay? So next verse, even when we were dead, kabutangan naton, we are dead in our trespasses, God made us alive together with Christ. Amin ito tinatawag nga, by grace, you have been saved. Diba? Kaya you are being saved not because of your goodness, not because of your faith, not because of your deeds, not because of your lineage, okay? But because God is rich in mercy. Amin ito nga, by grace, you have been saved. That's why naton ko nga irresistible grace. Amo to nga pag pinili na ni God, kung ano man ang purpose ni God nga igimpakita ang kaniyang grace, for sure it will accomplish. It will happen. Bisan ikaw mismo diri mo kaya pugnan. Kaya pag sabi ko pa kanina, you are dead. Then God made you alive. Karigsigin na made you alive, you totally have understanding han gospel, han crucifixion ni Christ, na how wonderful, how great, diba, how amazing, ang ginhimo ni Jesus Christ. Tapos ano ito response is willingly you will love the Lord. So ini nga irresistible grace, diri, at sabi ko pa kanina, diri ni higad nga pipiriton kaniya, dadanason kaniya tikadto heaven, tikadto kan Jesus. Diri. Diba? Magkakada kan willingly, heartily nga, tikang guday mo nga, masunod ka iya. Eh because God made you alive. Nakita nimo, naintindihan nimo, it gospel. Pero sa pa ni Apostle pala, 2 Corinthians, or 1 Corinthians nga, ini nga gospel para iba, foolishness. Diba? Waray ba halaga era ang message ang gospel. Kaya diri manira ginbuhi ang Diyos, diri manira ginpili. Waray manira pakitahin redemptive grace. Pero parahan mga tao nga pero parahan mga tao nga gipakitaan redemptive grace, gintagahan grace nga nakakatagin salvation, na-appreciate naton ang gospel. Na-appreciate naton ang message about the person and work of Jesus. Kapag na-appreciate nimo, willingly you will fall in love in Christ. Diba diri ka nga ma-follow kan Jesus not because nga nahadlo ka may nga to impyerno, but because you will follow Jesus because you heartily, willingly love the Lord. Kaya na-appreciate nimo niya ginhimo, aniya great love, and mercy ni God, and grace. Amen? Amen. So,
Amin yan sa mga irresistible grace na backup verse. John 6:37, all that the Father gives me will come to me. Ini nga me, Jesus. Okay? All Father gives, pinili. Tanan naging pili, han aton Diyos amay, anot era action, ang mga elect will come to Jesus. That's why ama to nga, diri ya biblical nga masaring ka nga, what if pinili ako ni God, tapos diri kaya pinili? Diri ya biblical. Eh nasa nga Bible, kung hino man ang gimpilihan Father, makadtugod kan Jesus. What I choose. Diri ra makadto nga ginpirit-pirit lahira, but makadtuhira because willingly nga kumadtuhira. Kay because they have regenerated their heart and mind and era kuan era spiritual life. Even if their willingness is coming from God. Amen. Oh. Kay gin-regenerate ka man ng Holy Spirit. Okay? And whoever comes to me, I will never cast out. Assurance of salvation. Amen. Once saved, always Or always saved. Biblical it, kuan it, once saved is always. Associated dyan. Ha? Never cast out, di ba? Oo. Once saved, always saved. Yes. Oh. May the assurance of salvation para lainin mga pinili. Pero masingit iba, kay yan, may man kilala nga, hanuna, na kusog-kusugan man niya Ginoo, yan na, bumaya naman. And di ba, ano to, 2 John, if there are of us, they will be with us right now. The reason they are not with us is they really Long to us. Yes. So, amin niya, assurance of salvation. And then, ha? So, amin ito nga may the assurance of salvation. what they believe. So, in that mindset ka lang. In that mindset, Sili ka na. kasi gana, ang nga sa rin niya, I will never leave you, nor forsake you. I give them eternal life and I will Masami ko. Yes. Amin ito nga amin ito nga, Out of my hand. Hindi ka na gumawa. amin ito nga may da kasi mga Protestant or mga Christian church, non-Roman Catholic church, na may dinero doctrine nga waray assurance of salvation. So, paharayo kami ito nga mga denomination nga suga dito or community. Kaya ang Bible nagtututdohin may the assurance of salvation. Yes. 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 Sure na. And then it assurance and reason kaya ano ka may assurance of salvation, it is not because of you. Because diri kay kakas out ni Jesus. Diri ka, yes. Diri ika't may authority mo assurance of salvation. Iya lagi hap. You can run, but you cannot hide. Yes, oo. Oo. So hinuman makadtukan Jesus Christ, di ba? Amit at mga pinili. Amit at paniya. And then last verse, John chapter 6 verse 44, no one come to Jesus to me unless the Father who sent me draws him And I will raise him up on the last day. May kapwede. Assurance of salvation na ni Kadua. Hindi ka lang yan ito matuon. Yes. Nakagawa mo ito. Mapatapon. Amen and promises, tama. So, no one come to me unless the Father who sent me draws him. So, yan na nga panahon, kung you accept Jesus Christ as Lord and Savior, you should acknowledge it is the work of God the Father. It is God the Father who draws you to Christ. It's not by your own alone work or will. It's not by your own will alone. It is the Father's will. Di ba ito nga, sari pa ni John MacArthur, may mga tao nga na-insistan free will. Di ba nga? Actually, ito nga free will, hindi na ito conflicting. Pag ito nga yung free will, nga nagtuo ka, hindi ito ni mo. Yes. That is the grace of God. Yes, yes.
May ito. Kaya kung ito may free will, wala ka tumuo, hindi ka pinili. Yes, oh. Ano lang talaga ito yung mindset? Para di ba nakukurok ka? Ito mo Yes. yung iba-ibang nag-i-explain mo. Ito Yes. mga specific one in salvation, really blatantly explain. Yes. Bakit ito ka pa yung mga free will? Election of God. Oh. Ito na free will, nagtuo ka, pinili ka. That is Yes. the conclusion. Kay ami to kuan kasi diri kasi ra maaramit kabugat it sala. That's why gin-insist ni ran free will. Diri ra maaram kung ano an effect hit sala hatawo. Pero pag na-studyhan mo Bible na ini nga if nasala ang resulta ni mo you become spiritually dead. Internal ngan external. Nanuray ka talaga, chance masalba. Yes, karagsigyan ni spiritually dead, bisan it imo will is the 0%. Waray chance nga ma-follow ka kan Jesus kung imo la kalugaringon. Ket kabutangan nimo you are spiritually dead. But praise God, may the verse 4, but God rich in love, being rich in love. Diba? Rich in mercy, sorry. So, ama itong akuan niya, so, ama niya nga akuan na we should give the glory to God. Kung ada ka kan Christ, di ba, you accept Christ, you are being a Christian, give glory to God. It's not your own work alone. It is the work of the Father, God the Father. Diba? Humble yourself before God. Diba? Kaya kung wari ka pakita ni God in grace, diri ka mapili, di kami ngangadakan Jesus. Finish ka lang. Yeah. So amin ni tiyataw nga irresistible grace. Ang atong ginko pa dili nga irresistible grace, kung ano man an purpose ni God haimo within the salvation, surely will accomplish or will happen. Diba? Amat ko kasi irresistible grace. Diri kita nagsising na, di ba nga grace, pwede ba ni-resist or diri? Pwede i-resist ni God. Pero parahan mga pinili niya, tagaan niyan grace, for sure, ma-happen talaga. Ito ka nga book of life na kasurat, di na ito pwede paraon. Yes. Sali, ito, ano ito man na-apply ito nga irresistible grace. Kaya yung ka na-resist na Amen. grace, kaya ito ka nga book of life. Amen. Di na pwede lagtan ito. Amen. So, may kuan niya ito nga irresistible grace. Oo. So, may ano tayo mayayakan? Tatang inistoryan. Waray na ka mayayakan. Say, closing. Sige. At mga learning ka mga. Nakakapatibay pa itato faith. Amen. Ang pinaka-important din pag-deliver that gospel. Yes. Kay kinahanglan kita malipong kita that faith. Amen. Kay kung babagagok kayo hindi mo sisira, kung hindi ka preparado sa game mo, kung pinili ka. Ano sa anggulo? Okay, irresistible grace man. Ori na niya. Kuan. Ori ko di may na. I could not say kung Ori na niya choice. Oh. Actually, madali la. Yakan pa nga ni R.C. Sproul nga doctrine nga irresistible grace. That's why iyan niya ginbalyo. Ano yan ngaran, warin niya kwa ng irresistible grace. Kay para iba na mga Christian, nakakahatagin confusion ini nga terminology. So that's why niya gintawag ini is effectual calling. Ano na? Effectual calling or effectual grace. Basic ito, kaya na may confusion. Tungod nga diri ra maaraman doktrinan ang conditional election. Yan total depravity. Namumin nga maaram ka ang conditional election, hindi ko ito makukonfuse. Wala Yes, na confusion. Ang problema, nakukonfuse ka kay dili ka sure, hindi mo pag-intindihan
Doctrine. of election. Pag pinili ka, you cannot resist. Yeah. Grace. So, analysis video. Nakalock up ka na. Yes. Ito na backslide, pumasa ka, nag-backslide, kanina ka pinili. Yes. Isa rin ba nila? Akala mo lang. Kaya ko, okay. Ito, hindi. Manda 10 years, 20 years, buyag okay pa ito. Pag ito sa inyo, mababayag ko taro. O, pinili naman ako. Pero siguro, hindi rin ka pinili, akala mo lang. Yes. Pinili ka, malabag sa ito, at the end ba? Hindi pinili yan. Tama. Kasi yung pinili ka, hindi ka taro. Pinili ka. Tapos na kita. Tapos na. Oh, tapos na. Yes. Ano yan, ito pero ito na. Ano, nandito na ito, tapos nagbabag na ako yan naman. Yan kasi hindi yan ang ano, ng one stage o way stage. Amang iba nila intindihan. Yes. Ano kung pagkano? Pag after nagdidiyo, tapos pagdatapos sa pusan, baka. Nag-backslide. Kasi nagyap na confusing ito nila. Kay napasok nila ang perfection. Yes. So, Hindi pa kita perfect. We are still under sanctification. We still commit sin. But because of your faith and ginubuhat in Jesus Christ, hindi rin mawawala. Kaya nagpatapon na yan. Pero sabi confuse ka, kaya hindi rin ka magklaro dito, biblical. Paano nga nag-studio kita to be mature? amen. Puro yung Diyos, para di kita nagpapagpawangi. Okay, pagka magnalipat ka na kasabi ka, baka Kristiyano ka ka mag... Take on what? Kasi hindi ka maarang na prone to sin kalagihan. Yes. Hindi pa makita that sinful nature. Pero kung maarang ka na kasi ka, ano sa 1 John 1:9? If you confess. Confess. Ayan mo lang. Ito namin itong sistema talaga. So dapat we must learn the word of God. Ang nag-studio kita para ang dami ng balisyon. Kaya nga mo pag-balisyon nila at pagbibigyan sa may balisyon yun eh. Amen. Let us pray, anay. Okay na iyo. Mag-closing prayer, anay kita. Kadali. Kadali lang. Oh, mag-closing prayer, anay kita. Sige. Prayer, anay kita. Kaya mabayad ka kulang. Sige, let us pray, anay. Dear Heavenly Father, thank you for the amazing moment na maginhatagamon niya na and study. Thank you for your word. Thank you na grace na maging pakita amon. And Father, I pray nga ikaw padayon maghatagamon ng understanding and enlightenment regarding han salvation na mayada kami in Christ. And I pray also, Father, nga na kung kaupo din yan ang kabugtuan ko Ginoo nga ikaw ang mag-bless sa era, yan ang simana nga maabot. Para yung heret mga aksidente, tirabiyahe, tagan mayroong protection, and tagan mayroong maupay nga lawas. And I pray, Father, nga ikaw ang maghatagay hin success at era ginihimo, trabaho man or negosyo. And I pray nga gamiton mo hera, para imo glory, para imo kingdom. And we praise you, Father, because you are sovereign, you are almighty. We believe that you are supreme, you have a supreme authority. And I pray, Father, nga ikaw padayon mag-glorify amon life. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God.